أوجتنا أبدأن دلله حزبي مس حيلتات مكلخال مس كل خالق أكلاتي ناي وصاي كم زي وفرنا وصاي بالدنا نساتهم من أوتنا نزس اللي زي مزايك زي فلالينا نرينا مو داتا كل سب أفرازان بعدين بعدين تحنقيتها أبنجو خير خلالو سالاتنا حرنتون نصنتون 5 عمتات تعاليسون تسويون أبزن زحلفا 33 عمتات كا مزنا بزير كوبوقية حربية نتن صنعتن نصنتون لولاونتون زو حس حزب إرترا مسكد مجنبارنتن درعن جاكانو حيلتات مكلخال كاب كسن العلي زبها ليلن كسن أبو طايل نزلوا زيغاتات أبز تفلالي نايفتنا أوانات أبز حلف عمت بزرعيو حربينينك بفوليكا أغنع قطلو لهم خبركم تقاتلتن سمعتن ساتلايت تلفزيون إرساتن مدب زعباتاتنا أمكان أبز مدب بدحن مساقم نلومي حزيوم قريبا زلخو كلت أغايش كاب شويدن يوم أرستي نايزي نايلومي زعبا دما بزعبا أب زوار حزي على أسران شومنتن نملا يروب تباهلو أب ستوكهولم شويدن ككايت حسيبو زلو ناي منجس هجدف PFDJ ፌስቲቫል ክኸውን እዩ ክልተ ኣጋይሽ ሕዚ ቀሪበ ኣለኹ ሓደ ኤፍሬም ተወልደ እዩ ኤፍሬም ተወልደ ተቐማጣይ ሽዌድን ኣብ ትንሳኤ ኤሪትራውያን እቲ ካልኣይ ጋሻ ድማኒ ኣድቮኬተር ሽዌድን ማርቲን ክኸውን እዩ ማርቲን 11 ዓመታት ዝኸውን ኣብዚ ናይ ከም ሎየር ጠበቃ ዝሰርሐ ناي لوير أيو كالون أب ناي سفلالي تكالات يوز نطف زي فلوي ركبزي من البعض بتقرينيان بإنجليش كنقوروهن فتنينا تزعباهم تزوال نايو خاب زعبا زناي ورحي حملة التسران شو منتن تحسيبو زول فيستيفال هكدف يكخون أجاش مقام نابز مدى بدحان مساخم إفريم أنا Mr. Martin, welcome to the show. Thank you. Thank you. Anele. Yeah, I'm gonna ask Mr. Ephraim in Tigrinya, and then we're gonna be like back and forward and asking you also. So Ephraim, the game كان عبزم ده بدحنا مساخة. انتايو تي علامة نايزي فيستيفال ماس زي تجمعوا خندي عمد جرو من البعض ندحر أفلطوا ليكا كينو تمدباتو خنتاي تفلتوا بزعبو. إذا فيستيفال نوي عمتات استجابريو أبز شود حجرة شودن ستوكهولم السودما كابتن زبزة حجرات نتك على سنان زدقف زنبرا ويستلم على ما جت زنبرا حاجة سلزة هونت شودن كم ستوكهولم دما كم حدا معكلهم كاب أوروبا يتكامولا نيروم مالاتيو دهريون نب والكام ملاكنة مستساتة مستقيرة كم تزيد اللي بده حصل زي قات أمو يقتلني وبزح جزء سلاماوي سلفتات يجبر نيرون أنصات فيستيفال بتسرعات زدالو فيستيفال وبشم قال محبرات تتقيمو تسرعات أما عطو تتأزبل زبزح جزء أمباسادة ويد ما نايت سرعات وكيلو نسبات نداك الكلة أوشتي ندعتوا كم بحلاوي فيستيفال لو ميقالتوا كم بحلاوي زحلفة قلنا بروباغندا منفهن كالوت نجارات زكايدلو فيستيفال قدما كنت عملت كن هاي اللي بدهم عقاتيمو بتو بوليتيكانيات شودن مثالي محزانا اوسا نيلسون مثالي مالتيو بستتصحفه دبدابي ከተማ ስቶክሆልም ነቲ ሓገዙን ኣቋሪፃቶ መንእሰያት ድማ ካብ ቀደም እኳ ይገብርዎ ተነበረ ካብዚ 2 ዓመት ብዝሓይ ለመፀን ክቃወሙን እዮም ዝሓለፈ ዓመት ድማ ዓብይ ምግጫዋት ኣጋጢሙ ስጋብ ንብረት ምዕናው ምቅፃልን ናይ ሰባት ምጉዳዕን ኣጋጢሙ ማለት እዩ እዚዩ ድሕረ ባይታ ናይቲ ፌስቲቫል ምናልባሽ ዘይወሰክዎ ተልየ ክትሓተኒ ትኽእል ኢኻ نو تصبوق حجي سقاتكم انتاي تناتكم علامة زي فيستيفال نا هيك كم كلن استفل عليها فيستيفالات كخون غلن ديو جن كم تزوال كياون فلو نجارات الله تي عبي زجبران فلو زجبران انتايو هجيت فلو زجبران نجارات نايسي فيستيفال بفلاي للزمن بزح يزربلو سلازنا بلا بزح كتعاتي كايدلو سلازنا بلا ولا تفولكات سبارك زبحال نتبوتا نايشر عقن قد ما تقاميون الجيسوم እንደገና በፖለቲካ ሾደን ድማ
ክንድግፎ የብልናን ዝብል ሞደራተርና ሊበራለና ካልኦትን ዋላ ቬንስተር ድምፆም ኣስሚዖም ግን ኣብ መወዳእታ ናይ ኣብ ሾደን ናይ ምእካብ ናይ ሰባት ምእካብ መሰል ስለ ዝሕይል ካብቲ በንፃሩ ካብቲ ዓድና ማለት እዩ ክንክልክሎም ኣይንኽእል ኢና ብዝብል ፖሊስ ፈቃድ ሂብዎ ሕጂ ኣብ ምትፍናን ስለ ዝኸደ ንሕና ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ጠጠው ክነብሎ ኣለና ንብል ኣለና ምክንያቱ ግጭት ጥራሕ ከጋጥም ዘይኮነ ዝተረኣየ ምዕባለታት ገፊሕ እዩ ኣብ ዓድና ወይ ድማ ኣብዚ ፌስቲቫል ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ ምስ ራሻ ክተሓጋገዝ ኣብ ኩናት ክዓቱ ይብላ ኣሎ እቲ ስርዓት ኣብ ኩናት ክዓቱ ኣንጻር ኢሮፕ ይብላ ኣሎ ስእልታት ዝወፅእ ዘሎ ንኣሽቱ ቆልዑ ሰላምን መዝሙርን ሓጎስን ፀወታን ክፃወቱ ዝግብኦም ብረት ሒዞም ከምዚ ኣሸበርቲ ዝመስል ክስዕስኡ ኣንጻር ናይ ሰብኣዊ መሰል ወይ ድማ ናይ ቆልዑ እንታይ ዝበሃል ናይ ቻይልድ ኮንቬንሽን ዝበሃል ማለት እዩ ኣንጻር ዝኾነ ነገራት ይካየድ ገንዘብ መእከብ ይጥቀመሉ ፕሮፓጋንዳ መንፊሕ ይጥቀመሉ ከምቲ ፕሬዚደንቶም ዝበሎ ድማ ኣጥቅዕዎም ራብዓይ ግንባሲ ስጉም ትውሰዱሎም ኣገናዕ ከምዚ ዝበልዎ ማለት እዩ ኣብ መጥቃዕትን ኣብ ንሰባት ምጥቃዕን ምዕፋን ድምፅታትን ካብ ውሽጢ ኤርትራ ሓሊፉ ኣብ ደገውን ከተግብረሉ ዝፍትን ተግባሪ ወይ ድማ ትራንስናሽናል ሪፕሬሽን ንብሎ ማለት እዩ እዚዩ ድማ ጠጠው ክነብሎ ብሕጋዊ መንገዲ ንቃለስ ዘለና ምሳና ስቨንስክ ኤሪትሪያን ሪክስፈርቡንድ ናይ ሾደን ኤርትራዊ ምፅላል ማሕበር ምሳና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ኮንፈረንስ ስለ ዘለው ክሳተፍ ኣይከኣሉን ካልኦት ዜጋታት እውን ኣለው ካልኦት ፖለቲከኛታት ኣለው ምናልባሽ እቲ ስጉምቲ ኣነ ክጠንፎ ፍትን ስለ ዘለኹ የቀሪበ ማለት እዩ በጣም ጽቡቅ ኤፍሬም ያገኘልና Mr. Martin, we know the regime in Eritrea, the Eritrean government with all these crimes that's happening in Eritrea and also in special the Arabian countries that you have witnessed in Europe and Sweden and elsewhere in this year, especially 2024. How you can describe this festival, the one you are trying to help the Eritrean community to stop it or to just make it not happen? Yeah, so basically in Sweden we have a very the foundation of the rights of our constitution is that you're allowed to have gatherings. The problem is our assessment is since last year there was a riot because of this gathering. We're trying to stop it, and also it has a democratic issue contained to it, which means that it's not only the assessment for riots that can be a problem, it's also signaling that we don't approve of the regime. And we don't approve, and we don't that Sweden shouldn't allow dictatorship to manifest itself in our country, since we want to use our democratic right to appeal such a decision, because the festival in itself is showing alliance to a dictatorship. So how can you describe the appeal, the process of the appeal that you're planning? So what you do is you appeal to the police, which give the permit, and then it goes to the administrative court of Stockholm. And the administrative court of Stockholm will decide upon the issue. And since it's a matter of constitution, it's very hard to stop such festivals. But we are trying to make a case that basically because of previous riots, it can be stopped. How is the extent of that appeal could be accepted by the police or the authority to be on ground and be effective? I mean, the chances are, I mean, I've been in cases where demonstrations has been moved, but I would say that it's a very small chance, but still it's a way of signaling to society that we don't approve of this festival.
For how long you been observing such festivals for the Eritreans? I mean, when did you start involving in this kind of activities, assisting the Eritrean communities? It was this year, but I mean, we were all affected by it last year because it was in the news, because it was riots. And can you tell us if the PFDJ may have a right to carry these festivals? I mean, as Eritrean community supporting the PFDJ in Europe? I mean, usually I mean, they can approve of such festivals, which they usually do in Sweden. Even Nazis are allowed to demonstrate in Sweden. So it's actually the constitutional right to have gatherings and have demonstrations is very, very, very solid in Sweden. But I mean, as I said, in this case, we can make a case that it has been security disturbances, and also the organizer can also appeal if it's denied. What will be your advice to the Eritrean communities that are opposing the regime and the PFDJ? They are trying to raise their voice against the PFDJ and tell the world what is going on in Eritrea, and also outside Eritrea, wherever the Eritreans are in Europe and in America. And what advice would you provide to the communities, just like Mr. Ephraim, who is working on this case? I would say that this is a very good way to appeal such festivals, because it's a way of making it news, because we have a lot of issues happening in the world, but this is a little bit in the shadows. So by appealing this decision, it can also have influence on people's knowledge about the situation in Eritrea. Yeah, that's great. Thank you so much. Ephraim, معرخ ندي يخون تتقام اللهم أزام كحجزهم زموسو دك شويدن وخون كالوت وصعتينياتات نزينا إريتراويان أويات سميعهم كن حجزينا لهم حجز كغربو دلوات زخونو كندي أقدر سنة على أبتسخاتكم تقولوا وسرع. بتعمي أقداسي توانا محبرسب نمثالي أوسا نيلسون سدرستروم تفلتايها نينوح جزي ما حزايا قدم خلت عمت أبت فيستيفال تقاومات صحفتو بزح سبعة سيو مالتي مكنياتو أنا ونبعلي شودناوية أنا ونبعلي إيرتراوية مالتي زي فيستيفال أبزا عدك كايد كارلو بزح نقر يتسأليو أبزا زلو محبرسب مكنياتو نريوينا أبت سألتات زي ناي شبرا سأل زلو هرموهم قتلوهم بلوهم زعيناتو تزقر مكاس لذي بستفعل النمتن أنا مس كلهم بارتيتات ناشودن راكبي بعقمي كم إيرتريا تنسى إيرتريا وإريتريان رينيسانس بروجكت مالتيو كالوت مسهلو بلو ريفوليوشن زي سماوي سوراز بحال سماوي معبل بزح نجاري سماوي معبل بحال بزح نجاري سرحلو أبوليتيكا أرينا سفنسك إريتريان ريكس فالبوندت بيأكل زفلت مالتيو أبشودن تاني فوزلو محبراست تناتنا تسألوا عند عبي قد محجون نيرون دي بزح عند عبي يمتصالو كمتص ما تسفا قبل مكنياتو مستمع كلاي محبرات شركه ناجيكا نهابا زليكا نغرات كتقبل كتكلالكا እዚ ክርድኦ ዘሎ ናይ ሾደን ማሕበረሰብ አንጻር ናይ ባህላዊ ፌስቲቫል አይኮነን ይድግፎ ይነው ገንዘቡን ሂዊ ይምውሎ ነው ናይ አደ ቋንቋን ቆሎት ይምህሪ አነ ንባለይ አንጻር ፌስቲቫልን አንጻር ባህል ካልቸራል ኢቨንት አይኮንኩን ግን እዚ ካልቸራል ኢቨንት እዞም ዘዳልዎ ሰባት ነቲ ስርዓት በዓሉ ብሽሙ ስለዘዳሎ ምሳኻ አይኮናን ኢሎም ዲስ አሶሲየት ክገብሩ መሰል አለው ይኽእልዮ ኩሉ ሰብ ሓቢሩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኸውን ማለት እዩ ካልኦት ናትናውን ሰባት كم عينة فيستيفالات يقابل دليت فتح دلاي وسب زمتصلو بحصبو ويدما بقديتها ويدما اندفرارح كذا يكون حزبنا عند عسره حزبنا عند قبته حزبنا عند قتله من زخيد سرعه زي يكون كم دق حنت حاجه بحدا كوينا ناي ባህልና ሾክ እንገብነ ኸይና እዞም ሾደና عند ما ጽበዩና ዘለው ምሳና ዝደናገጹ ዘለው ክፋልናቱ ኮይኖም استفላለየ ርእይቶ ዘለዎ ፌስቲቫል መጽኦም ሳና ክበሉ ከሰትዩ ከህግዙ ባህልና ከሪዮ ደስ ይብሎሚ ምደለዩ ማለት ስለዚህ
እቲ እምቆት እንዳዛየደ ዝኸይድ ዘሎ ይስራሓሉ እዩ ዘሎ ብኩሉ ክስታት ብኩሉ መዳያት ማለት እዩ ብጽቡቅ አንፈት ይሕዛሎ ናይ ውሽጥ ቃልሲ ናይ ሰማያዊ ማዕበል ቃልሲ ኩሉ ድማ ዝተተሓዘ ኩላህና ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ طبعا ناي مدرسة حتى من البات ناب لوير مارتن خيليا دحراي كملسا كان اي كلت مؤتاويت 2% بهال ابزو وصاي زكب غنزب ناي هكدف بامباسيتاتو خالق خوني مالتيو Mr. Martin, maybe this will be my last question to both of you. It is about this 2% that the PFDJ, the Eritrean regime, collecting from Eritreans living in, abroad. Diaspora and these 2% is a long, it is a long process that we're trying to stop it. And in Sweden also, our friends started doing this a long, maybe time ago. And so what do you think about that, and how we can stop the PFDJ from collecting this money? I mean, I'm not so, I don't have much insight into the issue, but what I think is it's a way of, I think it's corruption to take tax from someone who doesn't live in the country. That's what I think, because I mean, taxes are connected to benefits such as healthcare benefits and other benefits from the country. And if you're not living there, they're just collecting tax in order to make their state funds bigger. So I think Sweden should intervene in such issues because it's a penalty basically, but that's what it is. It can be considered as a penalty for not living in Eritrea. Good. Thank you. Frame متى معبالتات بتصحول زفتنا زين تنكلت خامتي تطاون موبايل ذكرني وابشوادن قدم نوح عامتات استجمريو من البعض بزعاب وزيادة أفلط لك كازو القمة سلازلني ናይ 2% ስካት ታክስ እዚኣ ናይ ፌስቲቫል ጉዳይ ስለ ዝኾነት እምበር ገፊሕናቱ ገለፃ ዘድልዮ እሱን ኣብ መንገዲ ዘሎ ፕሮሰስ እዩ ምክንያቱ ብሕግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢና ክንተሓዞ ኣብ ምውዳቁ ዝበፅሐ ስርዓት እንዲ ዘሎ ዘይሕጋዊ መዳያት ብዙሕ ኣለዎ ምናልባሽ ግን ምዛ ናይ ክስታይ ከይተወቃቃዕና እሳ ብሓንቲ ፕሮጀክት ኣላ ትጅምር ገላዋረ ኣብ ፓርላመንቱን ትለዓላላ ኣብ ዘተውን ተኣቶ ኣላ ኣብ ሙሉእ ኣውሮፓ እውን ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ጀርመኒ ጠጠው ከብሉ እውን ይግደዱ ኣለው ይድፍኡ ኣለው ኣብ ሾደኑን ኣብ ሓፂር ግዜ ክድፍኡ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ እዩ ኣነ ዝገበርክዎ ከምኡ ዓይነት ስራሕ እጅውን ክቀፅል እዩ ጠጠው ነብሎ ምስ ነቲ ስርዓት ምቅላስ ስጋብ ሓመደ ድበ ማለት እዩ ነቲ ጉጅለ ማለት እየ ብምቅላስ ደው ኣይነብሎ ኢና ኩሎም ኤርትራውያን ድማ ኣብዚኣ ናይ ፌስቲቫል ብዝተካኣለና ብሕጋዊ መንገዲ ጠጠው ነብለሉ መንገዲ ንቃለስ ኣለና ላይትን መዓልትን ብዙ ሓሳባት ኣብዚ ዘይተወከሉ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ብሓሳቡ ብኣበርክቶ ናይ ሰልዲ ምእካቡን ጎፈንድሚ ኣሎ ብከምኡን ክትሓጋገዘና ብኩሉ ነገራት ኣቢልና ካብ ባዕሲን ሰባት ኣብኡ ተጀሚሩ ፌስቲቫል ተገይሩ ኣብ ደም ምፍሳስ ከይበፅሐ ደው ከብሉ ኣብኡ ከለኹ ፃዕዊተ የቀርብ የቀኒየለይ ብጣዕሚ ፅቡቅ የቀኒየልና ኤፍሬም ንዝሃብካና ግዜኻ Mr. Martin, thank you for coming to the show, and I'm looking forward to talk to you also in another occasion, hopefully after this festival been stopped, and we may come with more questions about that. أنا إفريم بطعمي غنيلنا نعخان نقاشانا مارتن عاوتنا سالتوان منيالكم بطعمي صبوق قلتلوا نبل نعخون وانت قطعتلتي ساتلايت تلفزيون إرساتن مدب زعباتاتنا نقزيكم بطعمي نمسجن من البات حتو ويريتون تليكم أبتي ناي يوتيوب channel ناي إرسات مسيخم أبو خد صحفة تقليكم زخان ريتو زلو أبو خد صحفة كاليو بسترف الشير لايك سابسكرايب ندا قبلكم نزي مدبزن أبو زحات نخبات حقزو يغنيلنا